In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Today is the Sunday of Palm Sunday. Hari ini adalah hari Minggu Palma. And Palm Sunday is one of the major feasts of the Lord Jesus Christ. Minggu Palma itu adalah salah satu perayaan utama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Do we know how many major feasts of the Lord Jesus Christ? Apakah kita tahu berapa banyak perayaan utama dari Tuhan Yesus Kristus? To make it easy for you, we have 7 major feasts. Untuk supaya lebih mudah bagi Bapak Ibu semuanya, ada 7 perayaan utama dari Tuhan Yesus Kristus. We can memorize it as a 7th sacrament of the church. 7 major feasts as a 7th sacrament of the church. Ya, kita dapat mengingatnya 7 perayaan utama dan juga 7 sakramen dari gereja. First major feast is the Annunciation. Perayaan utama yaitu pemberitahuan atau pengumuman tentang kelahiran, which the angel of the Lord came to Saint Mary and announced her that she will bore a son by the Holy Spirit. ketika malaikat Tuhan datang kepada Santa Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki oleh kuasa Roh Kudus. And the Annunciation feast is 9 months before the Nativity. Dan perayaan pemberitahuan ini 9 bulan sebelum kelahiran Yesus Kristus. So first feast, Annunciation. Second is the Nativity. Third one is the Epiphany, which is the baptism of the Lord Jesus Christ. Ya, jadi perayaan pertama adalah pengumuman, pemberitahuan kelahiran. Yang kedua adalah kelahiran itu sendiri. Yang ketiga adalah Epiphany, ketika Tuhan Yesus Kristus dibaptis. And the fourth feast is Palm Sunday, which is today. Dan perayaan yang keempat adalah Minggu Palma, yang adalah hari ini. The fifth feast is the resurrection, the Holy Resurrection. Perayaan yang kelima adalah kebangkitan yang kudus. And the sixth feast is the Ascension, which the Lord Jesus Christ ascended to heaven after 40 days of resurrection. Perayaan yang keenam adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga setelah 40 hari setelah kebangkitannya. And the seventh feast is the Pentecost, which when the Lord sent the Holy Spirit as a tongue of fire on the disciples. Dan perayaan ketujuh adalah Pentakosta, ketika Tuhan Yesus mengirim Roh Kudusnya seperti lidah-lidah api di atas kepala para muridnya. We will read together from the Gospel of St. Matthew, chapter 21, from verse 1 to 17. Kita akan membaca bersama dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 17. A reading from the Gospel of St. Matthew. May his blessing be upon us all. Amen. Pembacaan dari Injil Matius, kiranya berkatnya beserta kita. Amin. Now, when they drew near Jerusalem and came to Bethphage,
Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage, at the Mount of Olives, yang terletak di Bukit Zaitun, then Jesus sent two disciples, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, saying to them, "Go into the village opposite you, berkata kepada mereka, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, and immediately you will find a donkey tied, dan akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, and a colt with her. dan anaknya ada dekatnya. Loose them and bring them to me." Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. And if anyone say anything to you, Dan jikalau ada orang yang berkata kepadamu, you shall say, "The Lord has need of them," katakanlah Tuhan memerlukan keledai tersebut. and immediately he will send them. Dan ia akan segera mengembalikannya. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Tell the daughter of Zion, Katakanlah pada putri Sion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, a colt, the foal of a donkey." seekor keledai beban yang mudah. So the disciples went and did as Jesus commanded them. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. When they brought the donkey and the colt, Ketika mereka membawa keledai betina itu beserta anaknya, laid their clothes on them, and set him on them. lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus naik ke atasnya. And a very great multitude spread their clothes on the road. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. The multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Dan orang banyak yang berjalan di depannya dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosanna to the Son of David. Hosana bagi anak Daud. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna in the highest." Hosana di tempat yang maha tinggi. And when he had come into Jerusalem, Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, all the city was moved, saying, "Who is this?" gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? So the multitudes said, "This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee." Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Then Jesus went into the temple of God, Lalu Yesus masuk ke bait Allah
and drove all those who bought and sold in the temple, dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, and overturned the tables of the money changers, membalikkan meja-meja penukar uang, and the seats of those who sold doves, dan bangku-bangku pedagang merpati. and he said to them, Dan berkata kepada mereka, "It is written, my house shall be called house of prayer, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, but you have made it a den of thieves." tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful sign, Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, that he did, yang telah dia perbuat, and the children crying out in the temple and saying, dan juga anak-anak yang berseru di dalam bait Allah berkata, Hosanna to the Son of David, they were indignant. Hosana bagi anak Daud. Mereka sangat jengkel. And said to him, do you hear what these are saying? Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? And Jesus said to them, yes, have you never read out of the mouth of babies and nursing infants, you have perfected praise? Yesus berkata kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui? Engkau telah menyediakan puji-pujian. Then he left and went out to the city, to Bethany, and he lodged there. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di sana. Glory be to God forever and ever. Amen. Kemuliaan bagi Allah selama-lamanya. Amin. Okay, today we will talk about this feast which the Lord entered Jerusalem as a king. Hari ini kita akan berbicara tentang perayaan di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebagai seorang raja. If we remember from the beginning, kalau kita ingat sejak dari mulanya, it's written, now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage, and Bethphage, which is the fig tree, and there is a story about the fig tree. Ya, kalau kita ingat tadi dikatakan ketika murid-muridnya dekat Yerusalem dan tiba di Bethphage. Bethphage ini bicara tentang pohon ara. Ada kisah tentang pohon ara. If we remember when Adam and Eve were in the Garden of Eden, and go ahead. Jika kita ingat tentang Adam dan Hawa ketika mereka berada di Taman Firdaus, after they ate from the tree which the Lord commanded them not to eat of it, ketika mereka memakan pohon di mana Tuhan mengatakan jangan makan buah dari pohon itu, so they felt that they are without clothes. Ya, dan mereka menemukan bahwa mereka tidak berpakaian. And they took the branches of the fig tree and they saw something
to cover their bodies. Kemudian mereka mengambil daun-daun dari pohon ara tersebut untuk menutupi tubuh mereka. And if we remember in the Old Testament, Kalau kita ingat di Perjanjian Lama, anyone commit a sin, setiap orang yang melakukan dosa, he go and show himself to the priest. dia perlu pergi menghadap seorang imam. And the priest ask him to bring a pair of dove or something to offer as a sacrifice. Imam kemudian meminta mereka untuk mempersembahkan sepasang burung merpati untuk dipersembahkan sebagai korban. And whoever commit a sin, put his hand on this sacrifice. Dan siapapun yang melakukan dosa, mereka harus meletakkan tangannya kepada korban binatang tersebut. And his sin, it will be transferred to this sacrifice. Dan dosanya akan dipindahkan kepada korban tersebut. And since we need a savior to save the whole world, dan karena kita membutuhkan seorang juru selamat yang dapat menyelamatkan seluruh dunia, that's why Jesus Christ came as a king. itulah sebabnya Yesus Kristus datang sebagai seorang raja. If we remember what was spoken by Saint Luke in the Gospel of Saint Luke chapter 1, verse 30 to verse 33. You can take your time and bring it out from your book, Grace. Saint Luke chapter 1, verse 30 to 33. Okay. To be read, Sayyidina. I'm sorry? Should I read? I will read it and you can translate it in your language. Okay, Sayyid. In Saint Luke, it's written, then the angel of the Lord, then the angel said to her, it means to Saint Mary, do not be afraid, Mary, for you have found a favor with God. Lukas 1 ayat 30 sampai 33 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, dia ini adalah Santa Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. He will be great and will be called Son of God, Son of the Highest. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. And the Lord God will give him the throne of his father David. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. And he will reign over the house of Jacob forever. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. And of his kingdom there will be no end. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. So if we have link between what the angel told Saint Mary when she will be conceived by the Holy Spirit and what the Lord Jesus Christ going through now, it means he is the king that the angel spoke to Saint Mary about. Kalau kita menghubungkan apa yang malaikat katakan kepada Santa Maria mengenai Yesus ini dan apa yang Tuhan Yesus lewati saat hari ini, kita akan melihat bahwa Yesus Kristus itulah Raja yang dimaksud.
Also, we have another thing between in Exodus in the Old Testament, when the people of God were going out of Egypt, and they are start to complain about we have no food. In Egypt, we used to eat a lot of meat. Ya, kalau kita lihat di kitab Keluaran ketika mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel di sana mengeluh, mereka mengatakan kita tidak memiliki makanan, sedangkan di Mesir kita memiliki banyak makanan, banyak daging. In Exodus chapter 16, verse 15. Di Keluaran pasal 16 ayat 15. And when the layer of dew lifted there on the surface of the wilderness was a small round substance as fine as forest on the ground. Excuse me, Sayyid. Exodus chapter 16, verse 14 and 15. 14 and 15? 14 and 15. Okay. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Number 15. So when the children of Israel saw it, they said to one another, "What is this?" For they did not know what it was, and Moses said to them, "This is the bread which the Lord gave you to eat." Ayat 15, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." So we need to have a link between in the Gospel of St. Matthew, when Jesus entered into Jerusalem and all the multitude were crying out saying, "Hosanna to the highest, this is the King of David." And they said, "Who is this?" And in the Old Testament, when the Lord gives them the manna to eat, when they saw it, they didn't know what it is. They said, "What is this?" And Moses told them, "This is the bread that God gave you to eat." Ya, kita perlu menghubungkan antara apa yang tadi di Matius 21 dikatakan ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, mereka tidak mengetahui dan mereka bertanya, "Siapakah ini?" Sedangkan yang di Keluaran tadi, ketika mereka menerima roti itu dan mereka tidak mengetahui, mereka bertanya, "Apakah ini?" And as it is written in the Gospel of St. John, chapter 6, verse 35, Gospel of St. John, chapter 6, verse 35. Seperti dikatakan di Injil Santo Yohanes, chapter 6, verse 35. Jesus said unto them, "I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. He who believes in me shall never thirst." Dikatakan di sana, kata Yesus kepada Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." And today is a question for every one of us. Who is Jesus to you? Dan hari ini adalah sebuah pertanyaan bagi kita semua. Siapakah Yesus itu bagi dirimu? Do you really accepting Jesus Christ as your Savior?
apakah engkau sungguh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu? The one he loved you unconditionally love, Dialah yang satu-satunya mengasihi dirimu dengan kasih yang tanpa batas. the one he opened the eyes of the blind, Dia yang membuka mata orang buta. the one he healed the paralytic man after 38 years, Dialah yang menyembuhkan orang lumpuh selama 38 tahun. the one who met the Samaritan woman and lead her to repentance and give her life, Dialah yang bertemu dengan wanita Samaria ini yang membawa wanita tersebut untuk bertobat dan berubah kehidupannya. so when we ask who is Jesus, Jesus is the creator and he is the good shepherd. Jadi ketika kita bertanya siapakah Yesus itu, dialah sang pencipta dan dialah gembala yang baik. Imagine if the creator created us and he left us alone without guidance in our life, without strength, without his support. It means like a parent having children and leave them without caring about them. Bayangkan jika seorang pencipta dia meninggalkan kita sendiri tanpa bimbingan, sama seperti orang tua yang memiliki anak dan mereka meninggalkan tanpa perhatian. So it is very important that to know that Jesus is the creator and he is loving and caring and he is a good shepherd. He is watching over me 24/7. Penting untuk kita ketahui bahwa Yesus adalah sang pencipta yang penuh kasih, perhatian, dan dia adalah gembala yang baik yang menjaga kita dan memperhatikan kita 24/7. And it is written very clear in Isaiah chapter 43 verse 11. In Isaiah in the Old Testament chapter 43 verse 11. Dan ini dicatat di kitab Yesaya pasal 43 ayat ke-11. I even am the Lord and beside me there is no savior. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. And if we look between the prophets in the Old Testament and what happened in the New Testament and how many hundreds of years between the prophecy and between fulfilling the prophecy through Jesus Christ, this it means that whatever it's in our hand, which is the Holy Book, written by holy people, was led by the Holy Spirit, it means this is something true in our hand. Kalau kita melihat nubuatan-nubuatan dari para nabi di Perjanjian Lama yang memiliki rentang waktu begitu jauh dengan pemenuhan dari nubuatan tersebut melalui Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru, apapun yang kita pegang saat ini di tangan kita yaitu Alkitab, kita tahu bahwa itu adalah benar yang ditulis oleh orang-orang pada masa itu hingga sekarang. And if we remember before the Lord entered Jerusalem as a king, he rose Lazarus from the death. Dan ketika kita ingat juga ketika Tuhan Yesus sebelum memasuki Yerusalem sebagai raja, dia membangkitkan Lazarus dari kematian.
and there was a great multitude following Maryam and Martha, Lazarus' sisters, to the tomb, and they saw this miracle by their eyes, and they believed, and it's been all over the place that Jesus rose Lazarus from the dead. That's why a lot of people followed him going to Jerusalem. Ya, pada saat kejadian itu eh, jumlah orang yang sangat banyak mengikuti Maryam dan Marta ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus di kubur. Itulah sebabnya banyak orang yang melihat itu dan mereka akhirnya mengikuti Yesus karena mereka melihat peristiwa tersebut. And Jesus Christ is walking today to each one of us to be in your heart, to be the king inside your heart. Are you willing to have him and welcome him to be? He is the only one reigning over your heart. Yesus sekarang sedang berjalan untuk masuk ke dalam hati kita. Apakah kita ingin menerima dia dan menyambut dia satu-satunya yang memerintah dalam hati kita? We knew that nothing we can make in our life without God. And as it's written in the Gospel of St. John, chapter 1, the Gospel of St. John, chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kita tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan tanpa Allah. Dan itu kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. And in verse 3 of the same chapter, verse 3 of the Gospel of St. John, chapter 1, it said, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Dan di ayat yang ketiga dari pasal yang sama, Yohanes 1, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. So since the Lord Jesus Christ, he is the creator, and he is the good shepherd, and he is the one who is caring and looking after me and you and everyone. He is the one who couldn't sleep. He is the one, he is keep knocking at my door day and night till I open. He is the one giving me the bread of life. He is the one giving me his precious blood that been shed on the cross to save me. I am the sinner. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Pencipta. Dia adalah gembala yang baik. Dialah yang mengasihi kita dan memperhatikan kita. Dan dialah yang tidak dapat tidur, dan dia terus mengetuk pintu hati kita supaya kita membuka hati. Dan dialah yang memberikan kita roti hidup dan juga memberikan darahnya yang kudus untuk menyelamatkan kita orang berdosa. So today, Jesus has entered Jerusalem, and all the great multitude were happy. He is inviting each one today to be rejoicing and to be happy in life. Hari ini ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, banyak orang yang begitu bahagia. Dan itulah hari ini dia mengajak kita supaya kita berbahagia di dalam hidup kita, bersukacita. Although there is some of the
scribes and the Pharisees rejected him, as it's written, "This is a stone which was rejected by the builders, which has become the chief cornerstone." Walaupun ada orang Farisi dan orang uh, Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengatakan bahwa inilah adalah batu yang ditolak oleh bangunan dan dia menjadi batu penjuru. And it is very well known to each one of us, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. There is no salvation except through the Lord Jesus Christ, because he is the creator and he is the one who saved us. So there is no any way to lead us to be saved except by accepting the Lord Jesus Christ. Dan sudah sangat kita ketahui bahwa hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan kita, yaitu nama Yesus Kristus, karena dia adalah Sang Pencipta yang menyelamatkan kita. Tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa selamat. So today we need to learn something very important from our Savior Jesus Christ. Hari ini kita perlu belajar hal yang sangat penting dari Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. He is the creator and he is the good shepherd and he is the king, but he was meek and humble. Dia adalah pencipta, sang pencipta, dia adalah raja, dia adalah gembala yang baik, namun dia sangat rendah hati. Can you imagine any of the earthly kings these days riding in a donkey or going between crowdiness and the great multitude like this? Dapatkan kita bayangkan ada raja-raja di bumi ini yang pergi naik di atas keledai dan berjalan di tengah-tengah orang banyak seperti ini. But he came especially for these poor people and for the very simple people, to give them life, to give them hope, to give them all what they need in their life. Tapi dia datang khusus bagi mereka yang miskin dan sederhana, untuk memberikan mereka hidup, pengharapan. So today, as Jesus entered into the temple of the Lord and turned over the tables of the money changers and those who sold doves, we need to prepare our heart to make it very empty of every lust and to make it ready to receive the King of our life, Jesus Christ. Hari ini ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah, di mana dia membalikkan meja-meja penukar uang, penjual-penjual burung merpati, kita perlu mempersiapkan hati kita untuk mengosongkan dari segala hawa nafsu, untuk siap menerima Raja itu masuk ke dalam hati kita, dalam hidup kita. And imagine yourself walking by yourself alone, but Jesus Christ, he is within your heart. It means you are not walking alone. Talk to him, talk with him, go in a dialogue, tell him what you need, what you want, what you have. Show him how weak I am, and I am in a very strong in need of his support and his love and his guidance to me. Coba kita bayangkan kita berjalan sendirian
namun ada Yesus di dalam hati kita. Berarti kita tidak sendirian. Berbicaralah kepadanya, berbicaralah dengan dia, adakan dialog, katakan bahwa kita membutuhkan dia, kita menginginkan dia, kita sungguh-sungguh sangat lemah dan kita sangat membutuhkan dia dalam hidup kita. And if we have faith, it is written, ask and you shall receive. Dan jika kita memiliki iman, dikatakan, mintalah, maka engkau akan menerima. So today, I thank God that He gave us the chance to be alive during this blessed time of the year, which we memorize the Lord entering into Jerusalem as a king. Hari ini saya bersyukur kepada Allah bahwa saya masih hidup untuk memperingati Tuhan kita Yesus Kristus masuk ke Yerusalem sebagai seorang raja. And it is a great chance to let the Lord Jesus Christ dwell in our hearts today. Ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk mengizinkan Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita hari ini. To make Him the King of our life. Untuk menjadikan dia raja di dalam hati kita, dalam hidup kita. To make Him the shepherd of our life, because the good shepherd, He knew what we need and when. Untuk menjadikan dia gembala yang baik di dalam hidup kita, karena seorang gembala yang baik tahu apa yang kita butuhkan dan kapan yang kita butuhkan. I wish you all the blessings and all the joys and the happiness that the great multitude were following the Lord Jesus Christ were feeling to be filling all the days of your life from now and forever. Amen. Sayyidina mengharapkan kita semua dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan sebagaimana orang banyak tersebut dipenuhi dengan sukacita, dan itu mengisi hari kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Glory be to God forever and ever. Amen. Kemuliaan bagi Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin.